Mambo vipi wadau wetu wa Global Vibes TV? Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya, unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, katika mji wa Baraka, ambako leo hii tarehe 30 za mwezi wa 6 mwaka wa 2025 kumeweza kufanyika sherehe kubwa ambayo ni ya kusherehekea uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walioupata mnamo tarehe hizi 30 za mwezi wa 6 mwaka 1960 katika ukoloni wa Ubeleji. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba ubonyeze alama subscribe kisha utabonyeza alama ya kengele. Kwa hiyo usikose katika hile ambalo tunakwenda kukuletea na uende utizame. Mpenzi mtazamaji, huyu ni gavana makamo ambaye ni wa jimbo la Kivu ya Kusini, ameweza kuwasili katika mji wa Baraka ambako amezaliwa ili apate kusherehekea pamoja na wakaaji ambao waliojitolea kumchagua katika uchaguzi ambao uliofanyika mwaka wa 2023. Katika muhula wake huu ameona ni vema aje asherekee na ndugu zake sikukuu ya uhuru wa taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aitwaye kwa jina la Jean-Jacques Ilakano, ambaye ni gavana makamo wa jimbo la Kivu ya Kusini. Naam, ni kuache mpenzi mtazamaji wetu, kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba ubonyeze alama ya subscribe kisha utabonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi. Na pia kwa matumaini yangu ni kwamba naamini kwamba utaacha comment ya emoji ya bendera ambako unakupatikana, jalishi huko Marekani, huko Tanzania, huko Rwanda, huko Burundi, huko Kongo, pia huko Uganda na sehemu nyingine zote zile ambazo mnapatikana nyinyi wadau wetu ambao mnatufuatilia katika channel yetu ya Global Vibes TV. Mimi naitwa Daniel Jacob Pascal, naye kutangazia ndani ya Global Vibes TV. Wende umsikilize kila ambacho alichokisema, kutangaza kwa ya kwamba ametangaza kuwa amani inapatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio mada yake kuu ambayo ameweza kusema katika siku hii ya leo ya sikukuu ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuambia raia kwamba amani ya kudumu imeonekana kutokana na mkataba ambao wameweza kusaini Rwanda na Kongo huko Washington, USA, Marekani, tarehe 27 za mwezi wa 6 mwaka 2025. Asante sana mpenzi mtazamaji, naamini ya kwamba utakuwa nasi katika kipindi kingine ambacho kitakachokujia mbashara kabisa muda sio mrefu. Neno nitafuta kuambia ni neno ambayo nilisema jana, nikaisema kwa kanisa, nikaisema sana nilikuwa kwenye uzinduzi wa nyumba ya Radio Kivu. Niliambia ndugu yangu, na nyinyi nataka kuambia ndugu zangu, message yangu ni ya espoir. Muliniona wengi kati yenu mwezi wa kwanza wakati nilitoka Bukavu nikiwa na delegation kubwa. Nilifika huku kufanya kampeni ya sensibilisation village par village na mingine mingi, na nilifanya siku 10. Nia yangu ilikuwa kuja kuambia ndugu zangu ya kwamba msimame wima, kunaletwa vita, wale waguruguru, wale wavamizi Wanyarwanda waliotuingilia tena wameamua kuvamia Kongo parti yake ya Est. Na hapo niliwaambia kama sisi watoto wa Fizi, kabila zote mbalimbali, atuungane na kusimama kidete kwa kuzuia ile agression, basi ni huku kwetu ndio watafanya mambo mabaya zaidi sana. Vijana wengi watakimbia na wengi watauliwa, na manyumba, maduka zitafunga na mwingine itakuwa saa vile ya kilio. Na wakati nilipokuja sasa, nilifanya ile mahotuba mitingi mbalimbali, nilisema nimalizie kwa kukusanya wakati ule ndugu zetu wazalendo ambao ni vijana supavu ambao walikubali kujitoa na kutetea udongo na kutetea nchi ili isivamiwe. Niliwakusanya, na wakati niliwakusanya niliwashukuru kwa sababu kusema
kuomba ni kitu kimoja na kitu kutekelezwa ni kingine. Niliwaambia kwamba twendeni jameni, tupige goti pale Uvira juu tusingoelea adui hapa. Tukimungoya hapa tutarisikia kukimbia na tutashindwa. Ninayo furaha ya kuambia kwamba ndugu zetu ambao waliweza kutoka na kwenda kule kwa kusikiliza wito ambao niliweza kuwapatia siku ile, walienda Uvira, hapana kwenda kufanya turisme, lakini walienda kugombania nchi, na ni kweli waliweza kutia barriere, na mpaka leo sai tuko naongea na mweye, adui hayawezaka kufrashir Rubicon. Unaweza kupigia mikono jameni. Alendo ijapokuwa umaskini hawakusede kutantasio ya adui. Adui alipopima silaha akaona anashindwa, aliingia na mbinu ya pesa. Pesa zinasirikile mingi sana. Pesa zinasirikile, najua ninachokisema kama vile makamu governor, najua ninachokisema gisi pesa zinasirikile, lakini pamoja na umaskini wao, ijapokuwa wawatishie kuwapatia 300,000, 200,000, 500,000, 100,000, naweza kuambia ya kwamba hakuna hata umoya mwenye alitrairi. Muwapigie tena mikono. Walisema tunaitika kubakia wa maskini, lakini tupiganie inchi. Tupiganie inchi. Na ndio maana uliona ya kwamba macho yote ya republiki, meme ya province iko huku. Na ndio maana mheshimiwa liwali Jean-Jacques Purusi Sadiki alitutuma kusema mwende muangalie watoto wa Fizi, hususani wa pale Baraka, muangalie hali yawe kuaje na mutatue maprobleme mbalimbali. Wakati sasa walifika kule, wengi wako najiuliza etape gani sasa inabakia? Mbona hawaendi Bukavu? Mbona hawaendi Goma? Haiko ndio swali hiyo? Haiko ndio swali? Hiyo inakuwa swali yenye kila mtu anakuwa nayo. Naweza kukuambia hivi, njama yenye ilikuwa ya kwamba wakiweza tu kukamata Uvira na Fizi, ndio ilikuwa barriere. Ile ingine mafasi Makalemi, Katanga, Lomami, Kolwezi, Lubumbashi ilikuwa kupita sa petrol. Ni bongo ni kweli? Donc munaweza kujipigia mikono juu ulisomea republike. Ndio hapa tu wapate njia na mambo kwisha. Wakishaka mata Katanga yote, jamani haiko republike ile. Nawaza mulisikia wa M23 wa Nyarwanda walikuwa nasema ya kwamba le 30 juin ya tarehe ya leo bataifete muvile ya Kinshasa. Jamani mkusikiaka? Leo tunafika le 30 juin, abako fasi, na ya muhimu tunajikuta tena hata kujongea santimetre moja hawakupima. Mafasi zingine walikuwa na pima, lakini ukifika namo ya huku ilikuwa ile yenye tunaita Mur de Berlin, ilikuwa mlima wa Babeli. Ukipigie tena mikono. Kama vile gisi nilisema, journée yetu ya leo ya independence iko na teme moja. Ile teme ambayo tuko nayo ni
province ya Sud Kivu ya kwamba vita ambavyo viliweza kutubuguza vikatutia saa tuko kilioni, vikatutia saa vile yatima, vikarudisha maisha wengine nyuma, biashara nyuma, masomo nyuma, uzuni. Nimekuja kuambia kwa tarehe ya leo na muianzike tena sagisi nilikiaka tena kuwaita mbele na minje na kuya tena na kuya kuambia kwamba vita vimekwisha. Bakinwa wanasemaka M23 abu ya. Na kia kubambia bamama bababa vita inaisha. Usibakie teloko na juliza. Vita inaisha. Na kama vita inaisha, place sasa ni kudevelopment. Mwenye iko napenda kulima, tunamuhimiza alime. Mfanya biashara, tunamuhimiza afanye biashara. Kuko watu walikuwa wanachunga franga aseme aliko mbaya. Tunakia kuambia kwamba kadiri ya gisi mulijadapte, sasa tulibambia kwamba vita inakuya mkasimama imara, na ninawapongeza mkatusikiliza. C'est de la même façon, na kia pia kuambia ile vita inaisha, na kama inaisha tusimame imara, tufanye kazi ili tuendeleze mwingine wa kujenga ajenge, na wa kubeba mtoto kwa masomo kama alikuwa anamtia kunyumba ambebe kwa masomo. Hiyo ndio ujumbe yangu, ujumbe yenyewe nawatoshea kutarea leo ya le 30 juin. Utajiuliza labda Jean-Jacques anasema vita inaisha, mbona Bukavu kungali wa M23? Haiko hivyo? Haiko hivyo? Na waza wengi wako najiuliza hivyo. Jamani, tuendeleshe au tusiendeleshe? Tuendeleshe? Okay. Kama nasema vita inakwisha, ni kwa sababu moja. Nitakwambia kwamba ukiona imbwa wanaipandisha ama wanaisispandre yule ya muti, imbwa wanaiona wanaisispandre yule ya muti, usitafute kupigana na ile imbwa. Jiulize kwanza swali, nani aliyepandisha hii imbwa kwa hii muti? Ni bongo, ni kweli? Unapaswa jiuliza nani mwenye alipandisha hii imbwa kwa muti na akaifunga kwenye kamba akaisispande kule kwa muti. Ukitafutana na ile imbwa utapoteza muda, na mwenye alitia kwenye muti atakumaliza na utabakia unalia yoyoyo. Tulikuwa navamiwa na nchi ya Rwanda, nchi ambayo iko na raia wenye hawafikie raia ya Sud Kivu, nchi ambayo superficie yake haifikie tarafa la Fizi, nchi ambayo population yake ni kidogo. Kongo inasabia environ plus de 100 millions d'habitants. Naambia watu kapitale tu ya Kinshasa iko na 11 millions d'habitants, na ile 11 millions d'habitants uko mkapitale ya Kinshasa banazidia de loin ba raia yote ya Burundi na raia
ya nchi ya Rwanda. Mekale ka nchi kalitubuguza miaka. Siku ya leo ni ya kusherekea amani ya kweli. Juu wale wa M23 wako aseme hapana, sisi ni wakongomani, hatutatoka. Mama Keita ambaye alitumiwa pale, Bintu Keita aliwaambia rudieni kule mlipotoka. Alitumiwa kwenda kuwaambia kwamba natumiwa kia kuwaambia mtoke. Wakasema tutaenda wapi? Nanga akasema tutaenda wapi? Tuko wakongomani. Na Kambele mulikuwa wapi? Mbele mulikuwa wapi? Murudie kule mulipo toka. Na kama watakataa kutoka, inakuwa ni bunyama mdogo. Sisi serikali tulisema tutaambia FARDC mwikale tu chini, abo wa M23 tutaambia tu wazalendo mwende mmalizane nao. Jamani, wote malizane nao. Ndio maana tulikuambia kwamba, na nakwambia vita vimekwisha. Ile imu ambayo ilikuwa kumuti waishaanza ifungulie ile makamba juu isikuwe ya mrefu, ili nayo ikuwe chini. Na kama itakuwa chini, wale watu hawataweza tena. Mimi nakuja kuambia ya kwamba siku zijazo niko najiandaa kurudi Bukavu, na wale watapenda tutaenda nao ili tusherekee kurudia Bukavu, na nitasherekea kurudia ofisi lwangu Lokabambi. Ndio maana nakia kuambia ndugu zangu, msikuwe distrait, mujadapte na maevenement. Rais Felix Tshisekedi amemaliza vita na Kongo mzima leo iko na celebre accord de paix. Kuna vyama mbalimbali vinaita mamarshe ya kusutenir effort za President Felix Tshisekedi. Na ninafikiria wengi mutakuwa barabarani kusaliwe. Na tuna imani ya kwamba mumiezi ambayo iko nakuya, makampuni itakuya mengi na maisha itarudia kama kawaida, kwa sababu Mungu wa mbinguni kwa safari hii alisikia kilio ya Wakongomani. Hatukutemea mate, hatukukimbia juu ya ndege na kufa mpori, hatukukimbiaka. Na sisi tulikuwa hapa Baraka kipindi kile, ukichanjiwa inakuwa ni shida. Nini ambayo imefanyika? Kitu ambayo imefanyika, Rais Felix Tshisekedi Chilombo, ambaye nalomba mumpigie mikono jamani, mumpigie mikono. Muzalendo wa kweli, muzalendo wa kweli aligundua, akatafuta kujua nani aliyepandisha hii imbwa kwenye mti ambayo inasumbua Wakongomani, na sio mwingine, na sio wengine wenyewe walikuwa patia nguvu nchi ya Rwanda, ilikuwa ni wa Anglo-Saxon. Ndio walikuwa na wapatia nguvu. Ukiona mtoto wa miaka kidogo anaanza kuambia atapigana na we, otambui tocha ele eske wao nyuma ta wale watoba visama tigio watano tigio wao ndio walikuwa wanapatia nguvu. Wanakuya wenyewe wakianvesile Mkongo, wanafika Rwanda na wanaanza kuiba mali ya Kongo na kufanya Kongo ibakie chini. Rais Felix Tshisekedi alisema na yeye ataenda kubisha, ataenda kupiga hodi pale pale kwa wale wazungu, ili awaambia kwamba jamii
acheni kupita kwenye dirisha. Mie rais wa Kongo na raia ya Kongo na wafungulieni milango. Njooni tutumike pamoja, muinvestir, mulete maendeleo. Amkini tu mutusaidie kurudisha amani na iwe amani ya kudumu. Jamani, mpigi rais mikono. Iwe amani ya kudumu na ndio tema yetu. Tous pour la paix durable en RDC. Tunasemaka amani, tunasema ya safari hii itakuwa amani ya kudumu. Na Fashi alipiga ile odds pamoja na maombi yenu, pamoja na ukakamavu wenu na uzalendo. Nchi ya Marekani kupitia Rais Donald Trump walimkubalia na wakasema ya kwamba wako tayari kuja kuinvestir Mkongo, na kampuni zinakuwa mingi ambazo ziko na jiandaa kuja na ziko na shauku. Uba maana yake viko naona masiku na iko na pita bure, viko napenda wakia hata kesho. Na sasa alipata uba ya kupenda wakuya baada kufunguliwa milango. Waliita ile imbwa yabo yenyewe walikuwa natia kumuti. Ni kweli ni bongo? Ni kweli ni bongo? Waliita wanakuambia wewe tunataka kufungua kumuti pale na wewe ushuke chini tuone kama utaweza wengine. Na sasa waliita, walishurutisha saini mkataba ya amani na umalize vita. Watu walikuwa nasema ya kwamba Rais Felix Tshisekedi anasema bongo. Wale wa guruguru wa M23 walikuwa nasema ni si M23 sio Rwanda. Lakini nabaanika wazi kupitia code kama Rwanda inakubali kutosha majeshi yake yenye ilitia mu nchi ya Republique Democratique du Congo. Jamani, mnipigie mikono. Wanakubali kutosha majeshi yao. Na un jour avant, kwa sababu wenyewe walisimamia hiyo mazungumzo nchi ya dola, Watanzania wanaita mkono ya chuma. Cheza, hapana kucheza na mkono ya chuma. À la veille tu ya signature le 26 pale Goma, Banyarwanda walianza kutoa vifaa vyao. Walianza kutoa vifaa na kuhakikishia ya kwamba kitu ambacho kinasimamiwa na nchi kubwa ya dola, les pays puissants au monde comme États-Unis na Rais Donald Trump, hakuna pusi Italia nyau.